Good morning mga auntie. So karon nga adlaw magluto na pud ta og saluna. So kung mangutana mo sa ako akong saluna lang ba permanente among sudan kara adlaw, dili oy. Night time sila nga sumulan sila sige kaon og kanang mga pinirito, mga ginisa ing ana, mag-request na sila sa ako nga magluto na pud daw og kanang saluna kay ang saluna naman siya sabaw lami man pud siya sa kanang puti nga kanon. Kay ako mga alaga dili pud permanente nga saluna permanente among sudan kay mag-rally tibuok balay kay mura baya ni silag mga French mukaon og mga French fries, mga hamburger ug kanang mga pasta. So mangutana mo sa ako kung unsay mga subak ug mga gulay para sa saluna, nasay carrots, nasay kalabasa, nasay patatas, nasay patulan, nasay talong, nasay okra. Dili gyud siya nga kompleto tanan nga mga gulay. Dili para sa Pinas nga karagawas nimo makita nimo ang nagkaklase-klase nga mga gulay. So kanang patulang nga akong gihiwa karon mga auntie, tigulang na gyud na siya. Uy kanang padung na gyud siya sa kanang kalaya ba, pero ang akong amo por dagon daw kay lami daw kaayo siya sa saluna, lami og lasa. Pero para sa ako murag di naman gud intaw ni siya kanang gulay. Oy padung na gud ni siya sa tiguwang ba, pero sige na lang kay atong amo may nag-ingon nga lami gud daw. Sige na lang atuan na lang lutoon kay lisod kay supakon. So before nato na siya ipang subak sa saluna, ato sa gyud na siyang panghimay-himayon og ato na siyang pangkuan og mga panit. Pero sila magluto og kanang saluna, magtadtad aning mga gulay, dili nila pangpanitan kay ingon pa akong mga amo nga na daw sa panit ang kanang lasa. Pero para sa ako ay ako jong panitan oy kay wala ta kabalo, dili para sa Pinas ba nga fresh kaayo ang mga gulay diri asa ilaha nga ginabiyahe baya ni og kanang sa lain lasod baya ni nila gipang kuan gipang order, wala baya jud diri kabukiran kay deserto baya ning Saudi di ba? So mangutana mo kung unsay tadtad sa mga gulay ay wala oy. Tadtadon lang gud na siya nga maigo sa kaldero basta mo na siya. Kung mangutana mo kung ang lasa dili ba sila kanang istrikto, dili oy kay tansahon man nato ang pagtimpla. Dili para sa kung amo nga babae nga membro kay sa dagat ang iyahang pagtimpla sa mga pagkaon. Mo nang ang mga anak niya magreklamo makaingon nga kadto na lang unta ng tubig sa dagat ang imuhang gibutang dinhi para dagat na gidaw siya aglasa. So balik ta sa atong trabaho mga auntie, atuhan ang himahimayon ug atong pangtadtadon ang kanang mga subak para sa saluna kay para madali na ta sa atong trabaho. Dili na ta sigig magchika mga auntie kay taas na kaayo ang ato ang oras basig masinggitan na punta sa ato ang mga alaga karon nga gipanggutom na sila kay kani sila wa bayari sila kabusgan in tawo, nagsige na lang ni sila og habhab murag mga patay gutom ba nga lutig pay kanang kuan gani kanang mga malnouris ba unta na nga kanang kada oras man sila o kanang kada minuto man sila magakaon pero ay dili gyud mahimo oy murag gyud ni sila og mga patay gutom. So mangutana mo nga nung daghang kaayo sibuyas, dili man mahal diri ang sibuyas mga auntie, barato naman dili para sa Pinas kung wa kay 100 dili ka kapalit og isa ka buok ay diri bisan pag tibuok sibuyas ang imuhang ilunod ay walay problema. Og diri apod sa ilaha dili pud pwede ka magluto og kanang dili daghan og mga sibuyas kay diri sa ilaha ana sila nga lami gyud basta daghag sibuyas ang imuhang niluto. So mga auntie, balik ta sa atong trabaho, wala na nako gipakita sa inyo kung unsaon ako pag mikos-mikos ang unsay gipang subak nako sa akong saluna kay malangay na tamabta na tag 100 years. Mo na siya ako ang gihimo karon, nagdiretso na ta kay para dali na kaayo mahuman ang ato ang trabaho, mikos-mikoson lang na nato og luto kay para maluto na siya og makakaon na to mga patay gutom. So mo na nang saluna karon mga auntie.